Happy birthday! 50th birthday ni Lonnie. Tara si Lonnie to ah. To ah. Tara, tara. Tara, wait na si Lonnie. She is That's our sister. This is the decoration, the kitchen. Bia. Dili ko check. Yeah. Same that? Yeah, same maghapon. Wow! Presentation by Ian and Angel. The handsome and beautiful. Tara. Card. Oh, na-prepare si card sa kuan. Hello. Oh, hello. Hello. Oh, si Auntie Cecile. Oh, marag 30 years na may magkita or 40 years? Tapos, si Ate Bia. Tapos, si Joy, si Ma'am Joy. Oo, imported from Vietnam. Naghimo og salad. Yeah, there.
tanan. Jesus. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Loli. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, La Rosebell. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. Panggutom na mo ba? Salamat no. In behalf sa family na mo no kana. Dako kayo dito sa Tagamay. Prepare na mo din ha, ready na? Okay na? Sige. Gamay lang 1 minute kay pahulay po dito. Kuan nga. Salamat kay sa Ginoo no. I'm touched. Pastor, salamat kay sa aming time. Pastor na kay ko ng pastor kay. Dahil busy kayo siya. Pero tungod kay Happy ka. sa on the go ano na. Ug salamat kayo sa inyong tanan nga salamat sa nag-decorate gabi. Salamat sa duha mo kahit kayo. Thank you. Pero sometimes salamat sa time Auntie Sising, salamat Auntie sa gikan sa Davao. Thank you Jel ug Ayan. Oh, Sa yeah. Pia sa Bohol o si Ate, thank you kayo. On the way from Warren, Yuli ni Ate, so supposed to be mag-Mexico siya karon pero gawlat yung mga anak kay inag-uli niya largo ng Mexico. Pero ning atan gyud sa akong ika-50. For my 50 years is meaningful kayo. Ang mensahe na tandog yung kay ko sa message kay I am born again. I am experienced the direct connection with the Lord. In all my struggles sa akong life, silang atin nakabalo. That's the time I experience direct connections to the Lord. Muna nga, whatever my ups and downs, pero na dyan yung time mo backslide. I hope, ate, and we, having a family, close, but nadyo yung mga struggle. Pero, ano may, buo ba? Isa kung sa'yo may hitabo, isa kung sa'yo mga sala-sala gamay. Gamay na di siya mo dako. Kaya paggamon na dito. Walay magpataas, walay magpaubos. Equal. Bisag unsa pa kadato, bisag unsa ka kaprobe, equal share din yung anak ng family. That is, na-inherit na mo ng mama papa. So, salamat kayo sa inyong tanan o mga una pa. Thank you sa inyong kayo. Let's go! Si Kuya Roosevelt ay ang speech ni Kuya Roosevelt. Sorry, Mal. Kaya labas sa tanan, salamat ko sa Ginoo nga nakatapok ta karon tungod sa among birthday. Doon niyo sa tanan, sa pastor, kang Tanan-tanan. Pilin, kang tata sa tanan nga dini salamat kayo nga nitapok ta niyo wala ko mayon mo kung wala ang Ginoo muna amo akong salig ang tanan sa Ginoo. Daraday, kada. Salamat. Ay, isa kita pa cake. Ay, ayaw ka lang na Smile! Smile! Ayaw pagtago. Smile, Smile. Ikakisya na sa kabukikis. Uy, asa pa? Oh, sige, sige. Bibilo na, Kayla. Bibilo na, Kayla. Smile! Ayaw lagi pa na. Amo sa upat. Ayaw tago. Ayaw lagi ng kin. Ayaw ko, Auntie El. Smile. Smile! 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 Kagwapo o gwapa, oy. Smile! Happy birthday! Oh, asa naman si Lula si Kayla? Luna kay Taka. Kabag, dila mo yan. Ayaw kalingkod ka. Lalari ka. Dapat kinikisya. Dapat kinikisya. Diha, okay. 1, 2, 3. Dool mo gamay ni Mami Lon. Dool gamay diha. Smile.
Happy birthday, Rose! Oh, wow! 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 Thank you. Wow! Sige, sige, sige. Dato, yung mga taga-Rabo. Ayo, ano man to? Unboxing man to. Ano to? Dali. Wow! Ano man to? Basa na. Ikaw ba sabi? Gift from Kisha. Skip. Last but not the least! Last but not the least, a gift from Kishalon Ambal, Davao to Hong Kong. Thank you, Kish. Davao to Hong Kong. Hong Kong to Davao on September 7. Davao to Hong Kong, September 3, 8:30 to 11:30 a.m. Sweet allowance. Your Kailangan na ako magtigo. With allowance and hotel. Ano talo? Ah, libre naman ang hotel. Ako man naman. with hotel accommodation. Allowance pa, allowance pa. Things to remember with 5,000 cash. Nandiyan, napa yung boss? PS with Kuya Roosevelt. PS with mahal. $5,000 lagi. Accommodations and I know. thank you, girl. Nalagay picture, girl. My picture, guys. Picture, girl. Wala na drawing ang ilang 5,000 ka sa dawa. Happy birthday, Lon. Look at your cake. Look at your cake and everything. Ito na, ika picturean tika. Asa naman si Roosevelt? Smile. Bibi, tanaw, Bibi. Tanaw. Wow. Lon, imunti Lon. Lon. Nakayet! Nakayet na tayo dapat? With mommy, with kailangan. With Luna, Luna. Ako dapat na. Hindi, dapat ni Luna din. Ana, be, ana, be. Card, dali card. Ana. Wala kayo, Mike. Kapayapakan. Tonight, Lord, we celebrate the birthday of Loni and Roosevelt. Salamat Ginoo sa isa ka higayon, Lord, imo kining naabot ni diri lugar, Lord, safe and sound good na wala mga kakulian sa dalan. And thank you sa mga pagkaon na i-prepare, Lord. Salamat sa mga ilang pag-abi-abi sa mga Lord. Thank you for bringing this family na nangit na mo sila, Lord. Salamat kayo, Lord, sa mga pagkakataon na ilagin ni ipaanhi diri sa ilahang lugar, Lord, na makabisit ni sa ilahan, Lord. And once again, Lord, salamat po. Akong ginaampo ang uban pa namang mga kauban na paabot karong ng adawa, Lord, na deliver them safely diri na lugar, Lord, na walay mga kulian sa dalan. Cover us, O Lord, by the wing and wall of protection from heaven. And Lord, sanctify the food that we are going to eat, Lord. Huwag niyo maghatag o puso kabastos sa among lawas, Lord. Natagi pa o dugang na mga katuligan ang mga nag-celebrar karong adlaw, Lord Jesus. More years to come, more birthdays to celebrate. Lord, thank you once again. You bring back all glory, honor, and adoration to you. In Jesus' name we pray. Amen. Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Di ara ang celebrant. Ay! Ang shoes, ang shoes. Ang power shoes. Ay, si mahal. Ay! Dara si mahal, oh, mahal. Narito, ma'am. Ang payong dili, ma'am. Ito, sa kilid lang. Ebo kabing. Dali na, Bing. I know, for sure. Sige, ma'am. Butang lang, ma'am. Picture. Wow. This train is so quickly how we used to sing. But what she doesn't know, there really is no reason why. Okay, happy birthday once again, Roosevelt and Lonnie. This song is for you. Hi, Francis. Ay, kumusta? Karon ba yung kaabot? Lagi, dugay kayo mo. Wow, dali. Ay, kagwapo. Sige, sa picture. Apil ka na dito. Ay, apil ka ba? Tawag ka si Kevin ta. Smile!
This is smooth operator. Smooth operator. Smooth Apil mo, apil mo. Tribute! Ay, tribute si Bing. Ay, kasosyala eh. Tribute. Ha? Ay, tribute to her. Para sa iyo. Ay, kasosyal. Kaya nga, dapat yan din ang suot. Ah, kana. Sana all. Oh, sige na. Wow. Ay, ba na alawi ba? Ayaw katanaw dito to bang? Kana. Wow. 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 Very good. Ah, kita tanan? Sige, kita tanan. Kamu tanan, go. Sige, kamu tanan. Careful ha. Kamu mambig ka. Kamu tanan. Na. Ada lingkod ng uban. Ana. Ay. Okay. Smile. Yeah. Wow. Smile. 1, 2, 3. Smile. Ano nga mong kamot day? Ah, domino di ay. Okay, domino di ay. Ay, shush. Wow. I know, right? One more, hold on.